बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। मुलाजमतों के मुआहदे किवा प्लेटफार्म पर 12 मई से जारी होंगे। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि मुलाजमतों के तमाम मुसद्दिका मुआहदे किवा प्लेटफार्म पर जारी किए जाएंगे। इसका आगाज़ 12 मई 2022 से होगा। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा है कि तमाम मुलाजमीन के मुसद्दिका मुआहदे मौजूदा वेबसाइट और मदद प्लेटफार्म से किवा बिजनेस सेक्टर के मुश्तरका प्लेटफार्म पर मरहलावार मुंतकिल किए जाएंगे। वजारत इफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तमाम मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि मुलाजमीन के मुआहदों के इंदराज का अमल आसान बनाया जाए। इस सिलसिले में वजारत इंसाफ से भी ताउन लिया जा रहा है। सोशल इंश्योरेंस जनरल कारपोरेशन में मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन को भी इससे मुंसलिक किया जा रहा है। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने बताया कि 12 मई 2022 से मुलाजमत के मुआहदों की तस्दीक और इंदराज की व प्लेटफार्म पर होगा। आइंदा इसी प्लेटफार्म पर तमाम मुलाजमीन के मुआहदों का इंदराज और तौसीक होगी। एक शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली ड्राइवर का ताल्लुक इंडिया से है, वो खुरूज ओहदा पर गया था, 1.5 बरस हो गया, कोरोना की वजह से नहीं आ सका। क्या अगर इसका इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में सिस्टम से तोसी करूं तो उसकी वापसी मुमकिन होगी या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की जो खुरूज ओहदा पर गए थे और मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आए, जबकि उनके इकामा जवाजात के मरकजी सिस्टम में मनसूख न किए गए हों और फाइल मुकम्मल तौर पर बंद न हुई हो, तो इस सूरत में उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। मुमलिकत से बाहर खुरूज ओहदा पर गए हुए गैर मुल्कियों के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी करने के लिए लाजमी है कि मुकर्रर मुद्दत की फीस अदा की जाए। खुरूज ओहदा के लिए 100 रियाल माहाना के हिसाब से, जबकि इकामा की मुद्दत में तोसी के लिए 3 या 6 माह की फीस भी अदा की जा सकती है। मुकर्रर मुद्दत की फीस अदा किए जाने के बाद गैर मुल्की कारकुन का स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम प्लेटफार्म से कारकुन के इकामे या खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी करवा सकता है। ख्याल रहे कि खुरूज ओहदा पर गए हुए कारकुनों के मुकर्रर मुद्दत में वापस न आने पर मुद्दत में तोसी इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब तक जवाजात के मरकजी सिस्टम में उनकी फाइल खिर्ज वलमियत की वजह से क्लोज न कर दी गई हो। अगर खुरूज ओहदा कानून की मज़कूरा खिलाफ वर्जी का इतलाक कर दिया जाता है तो इस सूरत में जवाजात के सिस्टम में कारकुन की फाइल क्लोज कर दी जाती है। इसके बाद उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी नहीं करवाई जा सकती। मज़कूरा सूरत में ऐसे अफराद जिन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज हो जाती है वो किसी दूसरे वीजे पर 3 बरस तक के लिए मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता पाबंदी की मुद्दत के दौरान उनका साबिक कफील यानी जिसके इकामे पर रहते हुए वो कारकुन एग्जिट री एंट्री पर मुमलिकत से गए हुए होंगे, उनके लिए दूसरा वीजा जारी कराएं। जद्दा में बीवी पर वैश्याना तशद्दुद बेनाई चली गई, शोहर गिरफ्तार। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल के अहकामात पर अमल करते हुए बीवी को वैश्याना तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मकामी शख्स को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। अक्काज अखबार ने इदारा प्रोसिक्यूशन के जराये के हवाले से बताया है कि जद्दा के अस्पताल में एक खातून को जख्मी हालत में लाया गया जिनके जिस्म पर मुतादिद जख्मों के निशानात थे। खातून को तेज धार आले से जख्मी किया गया था। अस्पताल की इंतजामिया ने खातून से जख्मों के हवाले से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि इन्हें शोर ने तशद्दुद करके जख्मी किया है, जिस पर पुलिस को मुत्तला किया गया। वाक़े की इत्तला जैसे ही प्रोसिक्यूटर जनरल को मिली उन्होंने मुल्जिम को गिरफ्तार करने के अहकामात सादिर किए। साथ ही मुतासरा बच्चों को मुताल्लिका इदारे की तहवील में देने का हुक्म दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके उसे इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जहाँ इससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। बच्चों को वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद के रीजनल ऑफिस की तहवील में दिया गया, जहां केस के फैसले तक उनकी बेहतर देखभाल की जाएगी। अल अरबिया के मुताबिक मुतासरा खातून की बहन ने ट्विटर पर बयान में इल्जाम लगाया है कि मुल्जिम ने उसकी बहन को तेज धार आले से मारा, जिससे उसके चेहरे पर जख्म आए और सर में फ्रैक्चर हो गया। जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां भी टूट गई हैं। बच्चों के सामने एहलिया पर तशद्दुद किया, तेज धार आले से जिस्म और चेहरे पर मुतादिद मकामात पर कट लगाए, जबकि एक आंख भी जाया कर दी। जुबान
کاٹ دی جبکہ انگلیوں کو بھی تیز دھار آلے سے زخمی کیا۔ متاثرہ خاتون کی بہن نے مزید بتایا کہ بہنوئی کا رویہ گزشتہ چند ماہ سے تبدیل ہونے لگا تھا۔ 2 ماہ قبل انہوں نے میری بہن کے سر کے بال بھی کاٹ دیے اور بھویں مونڈ دی اور دھمکی دی کہ اگر میکے گئی تو بیٹے کو قتل کر دے گا۔ یہ واقعہ 19 رمضان کو پیش آیا تھا۔ متاثرہ خاتون اس وقت سے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ٹویٹر پر بیان میں مزید کہا گیا کہ بہن پر وحشیانہ تشدد کے بعد بہنوئی نے انہیں طبی امداد دینے سے روکنے کے لیے کمرے میں بند کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق متاثرہ خاتون کی بہن کے مطابق بہنوئی نے بہن کو کسی سے ملنے اور اطلاع دینے پر بھی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ 5 دن تک وہ اسی حالت میں رہی حتیٰ کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ کسی طرح گھر والوں کو اس تشدد کے بارے میں اطلاع ملی جنہوں نے پولیس کو مطلع کیا۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کے خلاف شدید رد عمل ہے۔ ٹویٹر ٹرینڈ ظلم کا شکار مینا کو بچائیں کے عنوان سے ہیش ٹیگ بن گیا ہے۔ دراندازوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ ریجن کی پولیس نے دراندازوں کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس 5 دراندازوں کو ڈیپوٹیشن سینٹر جبکہ انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے کو پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سبق نیوز نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ایتھوپین کے بارے میں تحقیقاتی ادارے اس امر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ افراد کسی قسم کے جرائم میں قانونی ادارے کو مطلوب ہیں یا نہیں۔ دراندازی کے مرتکب افراد کو تحقیقات کے بعد بے دخل کر دیا جائے گا جبکہ دراندازوں کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والے فلسطینی کو قانون کے مطابق سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ قانون کے مطابق دراندازوں کو کسی بھی طرح کی نقل و حمل، قیام و طعام یا پناہ دینا قانون شکنی ہے جس پر 15 برس تک قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں فیکٹریوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز۔ سعودی وزارت صنعت و معدنیات نے کہا ہے کہ مارچ 2022 کے دوران سعودی عرب میں 261 فیکٹریوں نے پیداوار شروع کی ہے جن پر 5.8 ارب ریال سے زیادہ کا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ مارچ کے آخر تک سعودی فیکٹریوں کی کل تعداد 10,489 تک پہنچ گئی۔ الاقتصادیہ کے مطابق صنعتی اور معدنیاتی معلومات کے قومی مرکز نے رپورٹ میں کہا ہے کہ فیکٹریوں پر قومی سرمایہ کاری کی شرح 89% ہے۔ یہ اعداد و شمار ان فیکٹریوں کے ہیں جنہوں نے مارچ 2022 کے دوران پیداوار شروع کی ہے۔ ان فیکٹریوں میں 8% سرمایہ غیر ملکیوں کا ہے اور 3% فیکٹریاں مشترکہ سرمایہ سے قائم کی گئی ہیں۔ معدنیات و صنعتی معلومات کا قومی مرکز وزارت صنعت و معدنیات کے ماتحت ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیکٹریوں میں چھوٹے ادارے 74% ہیں۔ سب سے زیادہ فیکٹریاں مشرقی ریجن میں لگائی گئی ہیں، ان کا تناسب 73% ہے۔ ریاض ریجن 61 فیکٹریوں سے دوسرے اور مکہ مکرمہ ریجن 47 فیکٹریوں سے تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔